لازوال نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جڑے سبھی ناظرین و سامعین کی خدمت میں میزبان سید نیاز شاہ کا پرخلوص سلام پہنچے۔ پیش خدمت ہے آج دن بھر کی کچھ اہم خبروں پر مبنی پروگرام خبر دن بھر۔ انڈین آرمی رومیو فورس مہنڈر آر بٹالین نے آج مہنڈر میں عوامی میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عام شہریوں کے ساتھ ساتھ سیاسی شخصیات نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا۔ اس پروگرام میں سیکٹر کمانڈر نے مقامی لوگوں، سول شخصیات اور تمام برادریوں کے سابق فوجیوں کے ساتھ بات چیت کی، تاکہ سرحدی ضلع پونچھ میں اور خاص طور پر سب ڈویژن مہنڈر کے دور افتادہ علاقے میں فوج اور شہریوں کے درمیان بھائی چارے کو مضبوط کیا جا سکے۔ مہنڈر سے دیکھیے ہماری یہ رپورٹ۔ مہنڈر کے عوام کے سارے جانی مانی ہستیاں تقریباً آتے یہاں موجود ہیں۔ یہاں پہ جتنے لوگ ہیں تقریباً میں سب کو پرسنلی جانتا ہوں۔ سب سے میرا رابطہ پہلے انڈین آرمی کے جوانوں کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی چیف اور سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر محبوبہ مفتی کی گاڑی کو اننت ناگ کے سنگم علاقے میں ایک حادثہ درپیش آیا ہے، اور اس حادثے میں وہ بال بچ چکی ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ڈرائیور کے پاؤں میں معمولی سی چوٹ آئی ہے، اور اب جو محبوبہ مفتی کا قافلہ ہے وہ آگے نکل چکا ہے۔ اور پولیس ذرائع سے جو جانکاری ملی ہے، ایک اعلیٰ ادھیکاری کے مطابق وہ جائے واردات پر پہنچ چکے ہیں، جائے وقوع پر موجود ہیں، اور کسی کو بھی وہاں پہ کوئی بڑا حادثہ جو ہے، یہ ایک بڑا حادثہ ضرور تھا لیکن کسی کو چوٹ فی الحال نہیں آئی ہے۔ یہ مہنڈر سی کنسٹیچوئنسی چھترال کنسٹیچوئنسی ڈی ڈی سی پڑتی ہے۔ میری ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ جناب یاسین چودھری صاحب سے گزارش ہے کہ یہ علاقہ طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہے۔ میری ضلع انتظامیہ سے یہ گزارش ہے کہ اس علاقہ میں ضلع انتظامیہ ایک دربار جو ہے یہاں پہ لگائے، جس میں ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ اور تمام محکمہ جات کے تمام جو عہدیداران ہیں، ضلع عہدیداران، ان کا یہاں آنا جو ہے بنتا ہے۔ کیوں مرکز کے زیر انتظام علاقہ جموں کشمیر کے گاندربل میں وکلپ سینٹر گاندربل کی جانب سے ڈگری کالج گاندربل میں 6 روزہ انٹرپرینیورشپ ہنر ورکشاپ آج اختتام پذیر ہوئی۔ اس اختتامی تقریب میں ڈپٹی کمشنر گاندربل نے بھی شمولیت کی، اور اس کے علاوہ کئی معزز شخصیات اس پروگرام میں پہنچی۔ اس موقع پر نئے اسٹارٹ اپ کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا، اور کس طرح سے نئی تکنیکوں کو بروئے کار لا کر کے نئے بزنس شروع کیے جا سکتے ہیں اور اپنے ہنر کو چار چاند لگایا جا سکتا ہے، اس متعلق نوجوانوں کو اور اس سینٹر کے تحت منعقد کی گئی ٹریننگ میں حصہ لینے والے شرکاء کو بتائی گئی۔ ہمدرد ہیومن ویلفیئر سوسائٹی پونچھ کی جانب سے پونچھ میں کئی فلاحی اور ملی کام کیے جا رہے ہیں، اور اس سوسائٹی کی جانب سے اب ایک ایمبولینس خریدی گئی ہے جو ضرورت مند افراد کو مختلف ہاسپٹلز اور دیگر مقامات پر پہنچانے کا کام کرے گی۔ اس ضمن میں آج ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں تحصیلدار حویلی کے ساتھ ساتھ دیگر کئی معزز شخصیات نے شمولیت کی، اور اس ایمبولینس کی رسم رونمائی نبھائی گئی۔ اس موقع پر ہمدرد ہیومن ویلفیئر سوسائٹی کے ممبران نے وہاں پر موجود معزز شخصیات اور دیگر عوام سے یہ اپیل بھی کی ہے کہ وہ اس سوسائٹی کی معاونت کریں، تاکہ اس طرح کے مزید کام سوسائٹی میں کیے جا سکیں۔ اس میں ہمیں یہ رکھا ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ، جیسے منڈی سے ہمیں 2 لوگ چنے ہیں، سرن کوٹ سے 2 لوگ ہیں، اور مہنڈر سے بھی 2 لوگ ہیں۔ اس لیے یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی ایمرجنسی کیس آئے گا، ہم نے اپنے لیول پہ اس کو ویریفائی کرنا، سروس تو ہم نے دینی ہے۔ اگر وہ ہمیں غریب لگا، ہماری ٹیم کو غریب لگا، تو ہم اس کو تیل کا بھی جو خرچہ وہ نہیں لیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے لوگ ہیں جو جن کو خالی تیل ہی، جتنا جموں کا جیسے 3-3500 4,000 ہم نے رکھا ہے، اس سے سری نگر کا بھی ہم نے رکھا ہے، جیسے ہماری گاڑی تیل کھائے گی تو باقی ان سے کوئی ہم نے انسٹالمنٹ یا ان سے زیادہ پیسہ نہیں لینا ہے۔ تھوڑا سا پانی آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ پانی بغیر پائپوں کے ایک چھوٹے سے ٹینک میں جمع ہوتا ہے، اور وہاں سے بذریعہ پائپ لوگوں کے گھروں تک جاتا ہے۔ یہ گندگی جو اس وقت ان پانی کے
कुदरती वसाइल में पड़ी हुई आप देख रहे हैं, यहीं से होकर पानी गुज़रता है और लोगों के घरों तक जाता है। इस पानी को लोग पीने और खाना बनाने के इस्तेमाल में लाते हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जल शक्ति मिशन कितना कारगर साबित हो रहा है और लोगों के घरों में किस तरह का पानी पहुंचाया जा रहा है। आज इन लोगों से जब हमारे नुमाइंदे रियाज मलिक ने बात की तो उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 15 सालों से हम इसी तरह का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। अवाम ने कहा कि जब भी हम डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो वो हमारी बात सुनी अनसुनी कर देते हैं। और वो गंदा पानी पहले ही से वो गंदा पानी चल रहा था और पीएचई डिपार्टमेंट को कई बार हमने ये कहा कि ये पानी जो है ये गंदा है। उनका ये सवाल होता था कि हमारे पास पाइपें जो हैं वो नहीं है कि हम दूसरी जगह से पानी को शिफ्ट कर सकें, क्योंकि उनके पास पाइपें नहीं थी। और कई मरतबा हम बड़े जेई को भी हमने बताया, बड़े अफसर के पास भी गए, पुंछ में गए, उन्होंने यही सवाल किया कि हमारे पास पाइपें नहीं है, आप पानी को खेड़ दो। आपको सुनवाते हैं रियाज मलिक की बातचीत के आखिर जब उन्होंने महकमा का मौक़िफ़ जानना चाहा तो ज़िम्मेदारान ने उनसे क्या कुछ कहा। जी रियाज मलिक, ये क्या मामला है, कौन सा ये इलाका है और असल में लोगों को वहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? सर, ये पंचायत अड़ाई मलका है जहाँ पर वार्ड नंबर 4 और 5 में गुज़श्ता 15 सालों से गंदा पानी पीने को दिया जा रहा है। बारहा इंतज़ामिया से इस हवाले से कहा गया, लेकिन इंतज़ामिया ने और मुकामी जो लाइनमैन या सुपरवाइज़र हैं उनका यही कहना था कि हमारे पास पाइपें नहीं हैं। अब जबकि अड़ाई गांव के अंदर 4 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उस हवाले से भी लोगों ने सुपरवाइज़र से जब कहा कि ये पानी लगाए तो वो आप भी यही कहते हैं कि हमारे पास पाइपें नहीं हैं। तो इस हवाले से जब उस मुतलका ठेकेदार से ये कहा गया कि भाई वो पाइपें और आपका स्टेटस क्या है, कब तक ये लाइनें लग जाएंगी या कब तक आपने ये काम जो है पूरा करके देना है, तो उन्होंने नाजेबा ज़बान का अल्फाज इस्तेमाल करते हुए जो फ़ोन काट दिया। ये पानी एक चश्मा है जो लगभग जहाँ से ये पानी दिया गया है वो एक कस्सी है, एक नाला है जिसमें तमाम तरह गंद वगैरह भी पड़ा हुआ होता है और जानवर वगैरह जो गिर कर मर जाते हैं वो भी इसी पानी में पड़ते हैं। कस्सी या नाला है, उसमें से कोई उठाया नहीं जाता। वही पानी जो है 15 साल से इन लोगों को पीने के लिए दिया जा रहा है और उस पानी पे, उस चश्मे पे आज भी लोग कपड़े धोते हैं, वहीं सारी की सारी चीज़ें मतलब करते हैं। उसके बाद भी ये पानी लगभग 500 या 700 मीटर नीचे से जो है वही इस इलाका को पानी दिया जा रहा है। बारहा 15 सालों से लोगों ने ये इंतज़ामिया से डिमांड की कि भाई इस पानी को साफ़ सुथरा किया जाए, इसमें दूसरी पानी लगाकर दूसरा मुतबादल कोई चश्मा दिया जाए। तो बारहा इस पानी को पानी देने के बजाय इस पानी को काट दिया जाता है। जो टैंक बनाए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं नामुनासिब जगह पर बनाए गए हैं, जहाँ से मोहल्ला को जो है वो छोड़कर ऐसी जगह में बनाए गए हैं कि जहाँ से कुछ मखसूस घर ही जो है वो उससे फैज़याब हो सकते हैं। और ये जो घर छोड़ दिए गए हैं, ना इन घरों में टैंक है, ना इन घरों में पाइपें हैं और ना ही इन घरों की कोई किसी भी लाइन को अभी तक बनाया गया है। ये लगभग 200 कुंबे जाते हैं जिनको छोड़ दिया गया है। मुतल्लिक जब हमने अड़ाई मलका के सरपंच से बात की तो उन्होंने इस मुतल्लिक क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। पंचायत अड़ाई मलका में जो है अगर बात की जाए, पानी की काफ़ी मुश्किलात आ रही है। उसमें जैसा कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, पीएचई जल जीवन मिशन का जो है प्रोजेक्ट भी चल रहा है 4 करोड़ का लगभग। उसमें मेरी पंचायत में 6 टैंक जो हैं वो बने हैं। अलबत्ता पीएचई की जो लाइनें हैं वो इस वक्त तक सही तरीके से जैसे बिछनी चाहिए थी ऐसे तक नहीं बिछी हैं। उसमें मैं समझूंगा कि मुतल्लिका डिपार्टमेंट की लापरवाही है, समझूंगा। इंडियन आर्मी के कांधों पर जहां मुल्क हिंदुस्तान की सरहदों की रखवाली और बहरूनी घुसपैठ के साथ साथ अंदरूनी दहशतगर्दी से मुकाबला करने की बड़ी जिम्मेदारी है, वहीं इंडियन आर्मी की जानिब से अवामी तरक्याती फलाह और बहबूद के लिए भी कई काम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिला की एक कड़ी के तहत आज ज़िला पुंछ के धुंदक गांव में इंडियन आर्मी की राष्ट्रीय राइफल की रोमियो फोर्स की जानिब से एक पैसेंजर शेड का इफ्तिताह किया गया। ये पैसेंजर शेड इंडियन आर्मी की जानिब से तामीर किया गया है। आज आर्मी के आला अफसरान यहाँ पर पहुँचे और इस शेड को आवाम के नाम वक्फ किया। यहाँ पर लोग बैठकर जहाँ गाड़ियों वगैरह का वेट कर सकते हैं, वहीं सुस्ताने के लिए भी इस शेड को आम आवाम इस्तेमाल कर सकती है। इस मौका पर इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन, ख़वातीन, मर्द व ज़न कसीर तादाद में अवाम उन्नास ने इस इनागुरल फंक्शन में शमूलियत की। देखिए लाजवाल न्यूज़ की सुरन कोट के धुंदक से ये रिपोर्ट। इनॉग्रेशन शेड आर्मी की तरफ से यहाँ पे बनाया गया है। हमारे जो शुक्रगुज़ार हैं वो मुबारक देते हैं कि पैसेंजर शेड जो है जो आपके सामने है ये तैयार करके रख दिया है
आज उसका इनॉग्रेशन करने के लिए हमारी दुंदक की पंचायत के भी सारे मेम्बरान जो है वो भी आए हुए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग और ज़्यादातर एक्स सर्विसमैन यहाँ पर आए हुए हैं और ये मिलके अभी इस काम इनॉग्रेशन करना चाहते हैं। नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये शेड बना के हमें दिया। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि यहाँ लोगों की बहुत परेशानी थी, खासकर आज नहीं, खासकर जून जुलाई में जो लोग थे यहाँ बहुत खजल होते थे।